Okay, may adlaw sa tanan. Nasabta karon sa atong programa ang pagtug-an o pagsulti sa tibuok kamatuoran. May tungod sa mga propesya sa mga Bible nga nagakahitabo gayod ang mga butang diin nga gipanagna sa Biblia nga si Lucifer itambog gayod dinhi sa yuta. So muna may igsoon kini karon akong ginahimo, wala na siya gidapingan, wala na siya inguntang gikadukan, kundi ako lang ipahibaw ninyo ang tibuok ng kasaysayan sa balaang kasulatan nga nagkakahitabo. Kung mutuo ikaw sa Biblia na paminaw lang o subaya tanan ang mga saysay nako, kaya aron imong makita ug unsa ka tinuod. So naamang kay Biblia diha o kinisan nga akong paghisgutan nga mga dokumento, mga libro, mga encyclopedia adto alang unya ni library, kung dili ba kita lang ako aron ako kang tagaan og mga libro isip usa ka pamatuod nga akong gipanulti diri tinuod gayod. So atong abrihan una ang Biblia arita sa ambi ko no tong Biblia dako be gito kalimtan ay kana. So arita igsoon sa Isaiah chapter 14. Isaiah. So atong tan-awon sa ang hitabo. Kapitulo 14 versikulo 12. No? Ug kinsa gyud kitambog dinhi sa kalibutan nga gikan sa langit. Atong basahon ang Isaiah kapitulo 14 versikulo 12. Gibutan diri, giunsa nga ikaw nahulog gikan sa langit, o Lucifer, anak sa kabuntagon. Giunsa nga ikaw naputol ngadto sa yuta, nahulog ngadto sa yuta, nga may pahuyang sa kanasuran. Arita sa 14, unsay sala niya, unsay sala ni Lucifer nganong gitambog man siya. Ningon siya dinhi sa 14, ako musaka ibabaw sa kahabugon sa mga panganod, ako mahisama sa labing hataas. So ang sala ni Lucifer nganong gitambog siya, tungod kay gusto siya nga simbahon, gusto siya og iyang kaugalingon iya mang ipakasama sa labing dako nga Dios. So man hinungdan nganong gilabog siya kay gusto man siya pod nga magpakasama sa Dios nga wa laing simbahon dito ang Dios rago, si Papa Isos rago, pero si Satanas magkikompetensya man gid siya, muna nga gihagbong siya. So ang ngalan ni Satanas sa una, ang iyang personal nga ngalan mao si Lucifer. Gihagbong siya gikan sa langit, sumala sa atong gibasa. Then ingon po ang Lucas kapitulo 10 versikulo 18, niingon si Papa Isos dito, dahil gipulihan nila Jesus. Muna nga ang yawa na yun na simba kay ang titulo ni Papa Isos, ang ngalan Papa Isos, ila magipulihag Jesus. Muna kini Biblia karon, kini mga modernong Biblia, mo ni gigamit ni Satanas haron matuman gyud ni Satanas ang plano nga simbahon siya. Ang Biblia nga original, ang ngalan dito sa Ginoo nga mao ang Isos, ilang gikuha, no? Gipulihan nila Jesus. Mo na resulta nganong nasimba gyud si Jesus ni sa yuta. Nga unta siya man tong Lucifer sa una, natungalan nga Lucifer sa una, dahil karong bag-o
Muna karon ang ngalan ni Lucifer, ang ngalan ni Satanas nga Lord Jesus Christ. So kini karon napamatud-an nato pinaagi sa Biblia referensya nga gihulog gid siya dinhi sa yuta. Niingon ang pinadayag kapitulo 12 versikulo 3 nga dakong dragon nga mapula nga dunay 7 kabuk ulo ug 10 kabuk sungay. Sa versikulo 9 ug gitambog ang dakong karaan, ang gitambog ang dakong dragon ang nanlag siripinting karaan. Siripinting karaan katong dakong bitin ba, no? Katong maninintal sukad pa sa una. Dayon gitambog siya diri sa yuta ug ang iyaw sab nga mga anghel gitambog uban niya. So asa gitambog si Satanas nga mao si Lucifer ang ngalan niya kaniadto ug karon ang iyang ngalan mao si Lord Jesus Christ. Aduna lay si Piat gamay ang Santo Papa tungod kay ang Santo Papa nga nag-ingon man siya nga si Lucifer ang amahan, dayon si Lord Jesus Christ may anak. Pero ang tinuod lang kana si Lucifer sa una, kanang ngalan nga Lucifer mao gani amahan kay mao man ay una. Diha man gikan ang ngalan nga diha man inunta diha pod nga ngalan nga sa diyang gitambog si Lucifer dinhi sa yuta, nausab ang iyang ngalan napulihan og Jesus, no? Ang nagngalan ana sa unang Jesus si Hieronimo, si ang pare sa Katoliko ra usab. Muna nga kining title karon sa atong mensahe naguluhan kining Christian Churches Worship of Lucifer. So mao kini ang gibutang sa pinadayag kapitulo 13, gitambog na siya lingon ang bersikulo 7, no? Ang bersikulo 7 sa diha nga gitambog na si Satanas sa una, dito pa sa langit purma siyang bitin, tutako kang bitin. Muna nga gitambog man siya dito sa nasod sa Roma, muna nga ang Vatican Temple karon ang simbahan sa sentro, no? Ang Central Church sa Katoliko nagi-rebulto dito nga dako kay nga bitin. Kay katong Satanas sa una nga mao si Lucifer ang iyang dagway, nag-symbolical image man siya sa dako kay bitin. Dayon sa diha nga nahagbong na siya, doon na nausap ang dagway, doon na po symbolical image niya nga mura og leopardo, no? Sa bersikulo kapitulo 13 bersikulo 2 kining mapintas nga mananap, no? Murag usa ka leopardo, mura ba? Pero di yung leopardo, mura lang. So nausap ang iyang dagway. Pero mao gyapon na siya. Mao gyapon na Satanas. Dayon si Piat lang gamay sa Santo Papa siyang pag-declare nga sa iyang nasabtan, sa iyang nailhan nga si Lucifer may amahan ni Kristo. Pero dili kana si Lucifer sa una munay unang ngalan ni Satanas, sawa pa si hagbong. Pero sa diyang gihagbong na siya, nausap ang iyang pangalan. So dunay usa ka libro nga atong nakopya dito sa library, naa sa New Standard Encyclopedia Volume 10 page 420. Lucifer is a name for Satan before his fall from heaven. So Lucifer ang ngalan kuno ni Satanas sa una, sa wala pa siya ihagbong ika sa langit. Ingon ang New Standard Encyclopedia Volume 10 page 425. Mula sa Isaias, Lucifer giyang ngalan kay wa pa man siya ihagbong. Siya ding gihagbong na siya atong tuig 1400 AD, no? Anang tuiga dayon ni porma siya og lain, doon na po'y gitawag og
gitawag og symbolical image niya, kanang gitawag og buras ug leopardo, no? Pero mura gyapon na siya, mo na siya ang mapintas nga mananap nga dunay 7 ka ulo. So at isip usa ka mga pagpamatuod sa dili pa nato sugdan nga kining atong saysay karon may tungod sa mga Kristiyanos nga mga kasimbahanan, nagsimba gid sila ni Lucifer, ni Satanas nga mao si Lucifer kaniadto ang iyang ngalan, ug karon iyang bag-o ngalan sa diyang humana siya gihambong muna si Lord Jesus Christ. Kaya kanang Jesus usa na ka Latin gikan sa Latin nga Isus nga walay oha, katong produkto ni Hieronimo. Kay si Hieronimo man usam na siya magtutudlo ng bakakon. Pag-translate niya sa Biblia nga to sa Latina Vulgata, ang ngalan nga Isus dito iyang gikuag-o muna sa Latin Vulgata karon, bisan sa uban nga mga kalaan nga mga English translation sa Latin nasama sa Bishop Bible, kanang Tyndale's Bible, King James Bible, no, original nga King James atong 1611, Isus na dito nga walay o. So kay nakopya man na dito sa Latin, no, katong Latina Vulgata. Ang Latina Vulgata dili mao ang ngalan sa Dios di ang nabutang, kun dili katong ngalan sa Dios nga napasipad-an, no. Isus gyapon siya pero wa nay o. Utok na ni Hieronimo. Yan ang plano kaysa diha nga moabot nga panahon nga itambog na si Lucifer dinhi sa yuta, mausab na ang iyang ngalan muto katong Jesus mo na gingalan nila karon ni Satanas. No, natay kasaysayan na mabasa na sa Merriam-Webster Dictionary sa page 1214 nga Jesus na may ngalan ni Lucifer. Dayon kining Christian churches, mga Kristiyanos nga simbahan, nagsimba gid sila ni Jesus Christ nga mao si Lucifer ang ulang ngalan, nga mao si Satanas. So isip usa ka prueba, ebidensya kining akong gitug-an, ibase tag mga Biblia, gabase po tag mga referensya, then ato pong tan-awon ang gipost karon sa Santo Papa, no. Sa Vatican openly declares Lucifer as God at Catholic Mass. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat, ille in quam Lucifer qui nescito casum Christus filius tuus qui regressus ab inferis humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Usasab ka video sa dato makita kaning nag-uluhan og Vatican worship the serpent.
Christian churches worship of Lucifer. Tinuod ni kay kini si Lucifer usa man siya gitawag og demonyo, yawa o satanas. So usa po ang iyang qualification, usa po ni siya ka demonyo, yawa po ni siya. Then usa ra gyud ang satanas. Kanang gitawag og satanas muna si Lucifer sa una. Dayon isip usa ka pamatud asa sa basahon pod ang Biblia ug gisimba bagyod siya, no? Ang mga Kristiyanos, usa sa mga Kristiyanos usa nga managsimba ni Satanas kining kinadak ang reliyon sa tibuok kalibutan, ang kining Christian churches nga nag-una ani ang Katoliko. Ug ang tanang simbahan nga mga Kristiyanos gikan ra pula sa Katoliko, no? Mga branch ra pud na siya sa Katoliko kaning mga simbahang Kristiyanos. Ato ron basahon ang libro ug tinuod ba nga branch ra gyapon sila. Christian. So arita sa Biblia, kining common nga Bible, kining common nga Bible mao man siya ang Biblia sa mga Protestante ug sa Katoliko. Atong basahon ang gitawag og intro ani, no? Kini siya adunay sensor deputados si Monsignor Cesar Algosiba. Ang imprimatur aning libro ni Biblia si Julio Cardinal Rosales, Arsobispo sa Sugbo, Hunyo 26, 1981. Dayon sa Setyembre 22 sa 1973, hubad ni sa mga 5 ka tuig, no? Nga hiniusa sa pagbinuligay sa mga Protestante ug sa mga Katoliko diha sa tinuoray nga buhat sa ekonomismo. So kining Biblia nga common sa Protestante ug sa Katoliko, no? Dili ba mi Protestante, dili ba mi Katoliko, dili pud mi Kristiyanos, no? Kay mga Kristiyanos karon ilabi ang Katoliko sumala sa atong gipakita diha nga video, Lucifer na gyud ang isimba. Sa pinadayag gipadayag kapitulo 13 tumbasahon bersikulo 7, gitugutan usab siya sa pagkigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug gihatagan pagayog kining awtoridad pagmando sa tanang mga tribo, katawhan ug mga kanasuran. So tanang tao, tanang tribo, tanang kanasuran, ingon ang Biblia atong gibasa sa dihang gihurot niya gubat, gihurot niya patay ang mga katawhan sa Dios, ingon ang Biblia. So kanang nangangkon diha karon nga nay programa nangangkon ng katawhan sa Dios, butbot na. Kaya ningon ang Biblia, sumala atong gibasa sa dihang gihagbong siya atong 1400. Sumala sa nabasa sa mga libro, itambog siya kay gibuhatan siya og larawan atong 1495. Diyon nahuman ang larawan atong 1499. Ang gabuhat og larawan niya si Leonardo da Vinci. Dayon pagkahagbong niya dito sa Roma, sa nasod sa Roma, unsa iyang gibuhat, iyang gigubat ang katanang katawhan sa Dios. Ingon ang bersikulo 7 sa gipadayag kapitulo 13 bersikulo 7, ingon ang libro sa Katoliko, ingon ang Biblia sa Katoliko ug mga Protestante nga ang yawa gitambog siya dito sa Roma. Nai-referensya atong basahon nga sa Roma siya gitambog. Dayon unsa iyang gibuhat, iyang gihurot og patay ang tanang katawhan sa Dios, gibuntog niya ang tanan ug siya nay nagbuot sa tanang tribo, tanang katawhan ug tanang mga kanasuran. Muna nasulat sa Biblia. Ug moingon ka karon nga katawhan ka sa Dios, nganong wa man ka manimahong patay, nga ang tanang katawhan sa Dios nga Kristiyanos gihurot na og patay. Ang gapatay ang yawa Satanas nga gitambog
dinhi sa kalibutan. Di ang resulta silang gubat na pindi man mga katawhan sa Dios ingon ang Biblia. Ang bersikulo 8 ato isumpay, musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. So tanang katawhan sa kalibutan musimba sa mapintas nga mananap, nagsugod sa tuig 14th century sa diha nga human na siya gilabog ika sa langit nga ni sayuta. Iyang gipatay ang tanang katawhan sa Dios. Pag human og patay niya ang katawhan sa Dios, unsay iyang gibuhat? Misulod siya sa templo sa Dios ug miangkon nga siya maong Dios. Ingon ang ikaduhang Tesalonika, atong basahon ang ikaduhang Tesalonika. So abri pun mo Biblia diha kay haron makabalo mo ug unsay nitabo. No? Kay haron sa diyang masuko ka, no? Doon na kay katarungan nga masuko ka. Ingon ang ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 4. Humanyag patay ang tanang katawhan sa Dios. Unsay ang gihimo? Misulod siya sa templo sa Dios. Unsa ning simbahan na? Muning simbahan sa unang Katoliko. Ang katawhan sa Dios unang Katoliko man to. Kaya naproklamal kanang pulong Katoliko sa tuig 107 AD. Ang nagproklamar anang Katoliko, pulong Katoliko, si Santo Ignacio sa Antioch. Mabasa na sa libro. Mayong kag-Katoliko, biblical na, wala. Di na mabasa sa Biblia kanang pulong Katoliko. Kaya nga naman, namugna ang Katoliko atong tuig 107 AD to 110 AD. Ato sa basahon. Dahil ato na nalilion ron. Mabasa sa Glorial Family Encyclopedia, Glorial Family Encyclopedia Volume 10, page 30. Glorial Family Encyclopedia Volume 10, page 30. Aton tanawon og kinsay nagngalan sa Kristyanismo sa una ginganlan og Katoliko. Muna nga ang pulong Katoliko di ginato li mabasa sa Bible. Di gini mabasa kay nga naman humana og compile ang Biblia atong tuig 107 AD. Gibutan dire Ignatius of Antioch, Saint, the third Bishop of Antioch, Ignatius, 107 AD. Gibutan dire the first writer to call the church Catholic. Ang unang magsusulat, no, unang tawag og obispo, the third Bishop of Antioch. Siya mo'y nagngalan sa tanang Kristiyanos, no? Ginganlan niya Katoliko. Napay usa ka libro. Glorial Family Encyclopedia Volume 4, page 193. Dibutang dire. The word Catholic comes from the Greek word Catholicos, meaning universal. It was first used by Ignatius of Antioch about 107 AD. So si Santo Ignacio la, di Ignatius Loyola ha. Kay panuway ba na si Ignatius Loyola? Kana si Ignatius Loyola usa na siya sa mga ulo sa mapintas nga manap nga mao si Lord Jesus Christ. Demonyo na. Kana si Ignatius Loyola, ingon ang libro. So kaning Katoliko, no? Kining Katoliko nga na-record gikan sa 107 AD, kutob ra sila sa 1400 AD. Tungod kay sa deng gitambog ang mapintas nga manap nga mao si Lord Jesus Christ, gitambog siya sa yuta, mao na si Lucifer ang ngalan sa una. Siya ay nagpatay sa tanang Katoliko. Ingon ang Biblia ug ang mga referensya ato ni basahon ron. Dayon, human niya og patay,
misulod dahil siya sa templo. Misulod siya. Ningon siya diyo, ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 4, gibutang diri. Supakon niya ang tanan nga gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. Susupakon niya ang tanan nga gipakadiyos. Kini bang mga anak sa Dios ba? Kining mga santos. Ha? Dili lang nga santos karon nga ipanghimo sa Roman Catholic Church nga bag-ong mga santos nila. Katong mga santos sa unang panahon nga gialagaran, giserbisyoan, giatiman sa mga unang Katoliko. Supakon niya ang tanang gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. So kining gipakabalaan sa tao, adlaw ipagpahulay, kining mga full moon, new moon, wala naman na karon sa Katoliko karong mga kulto, kining mga Kristiyanos karong mga kulto, wala na sila ha. Pero mo na yung mga biblical nga gipag-ila sa mga unang Katoliko. Dayon magpalabaw siya kanilang tanan, ug gani mosulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios, ug muangkon nga siya mao ang Dios. Natuman na siya. So pagtambog niya sa kalibutan, ingon ang Biblia, iyang gigubat ang tanang katawhan sa Dios. Dayon misulod siya sa templo sa Dios, miangkon nga siya maong Dios. Natuman ayang pangandoy dito sa langit na mahimo siyang sama sa Dios nga simbahon sad. So karon natuman ni sa 14th century idi. Sa ding gitambog siya dito sa Roma. Ingon ang Fangs and Wagnalls Encyclopedia, volume 16, sa pahina 5,713. Kining usa siyang mga ulo, dili ni mao mapintas nga mananap. Pero sa diyang gitambog siya dito sa nasod sa Roma, nag-organize din siya dito og gitawag og General Congregation. Nag-organize. Primero, 7 kabuk yang kauban. Si Ignatius Loyola, Francis Xavier, Nicolas Bobadilla, James Linis, Francis Borgia, Peter Lefebvre, basta kapito na sila. Ako na nang gisgutan to niya. Then usa sa mga ulo nga dunay samad nga kamatay apan ayo. Mao ni si Ignatius Loyola. Mabasa ni siya sa Fangs and Wagnalls Encyclopedia volume 10 ay volume 16 pahina 5,713 gibutang dire. Ignatius Loyola, he later entered military service under the Duke of Nigeria and was seriously wounded in 1521. Kinsa ning usa sa mga ulo dunay samad kamatay panayo mo ni Ignatius Loyola. While there he formed in 1534 the Pious Fraternity, which later developed into the Society of Jesus. Members of the fraternity proceeded to Rome in 1537. So, katong na-organize ni Jesus Christ nga iyang company or Society of Jesus, muna yung mga first Jesuits, mga Black Pope ni sila. Daghan mga libro nga nagtugan. Dito siya nahagbong sa Roma. Then nag-organize siya gitawa og General Congregation. 7 katao iyang kauban. 7 ka demonyo. Ingon kung demonyo, kaya doon naman tayo pruba. Itawag ko sila crafty person, Black Pope. So kung mananang Black Pope, ingon ang mga libro ka Black Pope, mga demonyo. Muna iyang 7 ka ulo, 7 ka kauban. Kaya ningon Biblia, 7 man kahari. Human niya og
patay niya ang tanang katawhan sa Dios. Pagsulod niya sa templo sa Dios, sumala si kadong Tesalonica kapitulo 4 kapitulo 2 versikulo 4, niangkon siya nga siya mao ang Dios. Mula siya Dios sa Katoliko rong bag-o. Kaya ang Katoliko nga daan patay naman katong original Katoliko. Yung Katoliko karon mga Jesuits na ipangulo ani. Dahil ang katungalan ng Katoliko na gipatay ni Lord Jesus Christ, katong magkatawhang Katoliko, ang katungalan Katoliko may gisulob sa mga Jesuits. Dahil sila ay midaghan. Sila ay mi-colonize sa mga nasod. Ganin iabot ini nasod sa Pilipinas. Kay kini mga Katoliko, ang kini mga Spaniard man may nagdala aning relihiyong Katoliko nga gikan sa Roma. No? So muna maigsoon, muna siya ang kasaysayan. O kining giingon nato sa Biblia karon nga i-declare na gyud ang Pope, si Pope Francis, nga ang gisimba sa mga Kristiyanos, gisimba nila, no? Demonyo na, mao na ang si Lucifer. Ato pong patuganon ang libro gyapon sa Katoliko nga naguluhan kini siya sulat ni sa kapari. Pruebag ebidensya nga ang Katoliko karon dili na ni mao. Kay ang Katolikong una katong ginganlan ni Santo Ignatius of Antioch sa Antioch atong tuig 107, kutob na sila sa 14th century. Then namatay naman sila. Ingon ang Biblia gipatay sila ni Jesus Christ mga mapintas nga mananap. Dahil pag-organize niya gitawag og Jesuits, no? Gisulob din nila ang ngalang nga Katoliko atong 16th century. Usa ka libro atong patuganong libro sad ni sa kapari nga si Padre Carl Adam sa iyang libro sa pahina 20, Spirit of Catholicism ni Padre Carl Adam sa pahina 20, gibutang din kita nga mga Katoliko andam sa pag-angkon sa walay ko kaulaw ni may garbo nga ang Katolisismo karon dili na mao sayano ug sa kinatibuk-an sa unang Kristiyanidad bisan sa Ebanghelyo ni Kristo. Niingon sad ang inyong pare, ningon ang pare sa Katoliko nga kumuangkon kita karon nga Katoliko ta wa gitay ulaw. Tinuod bang yun? Kaya ingon ang Biblia referensya nga ang Katolikong real patay na. No? Patay na. So kininangangkon karon nga ubang maprotestante nga sila'y tinukod bot-bot na. Kaya ang tinukod yun nga simbahan ni Kristo atong 33 AD. Katog yung Kristiyanos nga nahimong Katoliko pag-abot sa tuig 107 AD. Sumala sa itong ipangbasa. Then kutob ra pud sila sa 14th century AD. Then kining Katoliko karon produkto na ni Lord Jesus Christ nga maong yawa. Iyan na ning organize dito sa Roma. Ingon ang atong gibasa. Kay misulod ba siya sa templo sa Dios ug miangkon siya nga siya maong Dios. Natuman yang pangandoy nga simbahon siya. Atong gibasa na. Dayon ato pang gipakita sa inyo ang pagdeklarar sa Santo Papa. Arita sa Catholic Encyclopedia na sa volume 10 og tinuod ba nga ang mga Kristiyanos demonyo na ang gisimba. So atong abrihan na sab ang libro sa Katoliko. So kuyaw kay no kay ay non wa man sila masayop ni claim ni stug-an man sila tinuod. Wa man sila mamakak. Kay namakak pa sila di sila matugag tinuod. Ang Santo Papa gani karon ni angkon gani nga Lucifer may gisimba. So ang mga libro sa nila nag-angkon gid pod nga tinuod yun ilang simba demonyo. Catholic Encyclopedia volume 10 page 520. Gibutang dere. There are minorities of races whose religion include elements of both Christianity and Shiite Islam and Yazidis, who are sometimes described as devil worshipper.
The most important religious minorities, however, are the Christians. So muna ni karon akong gisgutan nga mga Kristiyanos yawa na gisimba. The Christians are divided into the Catholic. So kining Kristiyanos, tanang Kristiyanos, mo dining una, that the Christians are divided into the Catholic, Greek Orthodox, Armenian Gregorian, Syriac Orthodox, Chaldean Nestorian, and all Protestant churches. So kining Biblia karong dako nga nas tubangan, produkto na siya sa mga Katoliko o sa mga Protestante kining libro. Ang libro sa ninyo nagtugan, ang Biblia sa ninyo nagtugan sa tinuod. So wala mamakak ang Santo Papa, nagtugan siya sa tinuod. Ug ang libro sa Katoliko nagtugan sa sila sa tinuod. So kining akong gipamatud-an karon nga Christian churches worship of Lucifer, tinuod kay nagbase man tag Biblia og referensya. Subaya ko nang imong gisimba karon kung Kristiyanos ka. So bintaha pa ng mga uban mga pundok ya sama-sama Buddhism, mga Judaism, mga Islam, mga usa pa na reliyon. Kay igor na sila nga mirespeto. Pero bisag yawa gyapon naling simba pero dili mao ang dakong yawa. Dili si Satanas. Katong ubang mga demonyo mo ilang ipang simba. Pero grabe gyud mga Kristiyanos karon kay ang punuan gyud sa yawa may gisimba nila. Nga si Lucifer sa una. Ug karon dunay bag-ong ngalan nga mao si Lord Jesus Christ. Kinsa man dai kunoy gisimba karon nga dunay larawan, dunay pito ka ulo kining 7 heads nga 7 general mga Jesuits. Di ba si Jesus Christ man dayon kinsa man nagdala o dis amang kuno gikan kanang 666. Di ba? Kuana total number na sa ngalan nga Lord Jesus Christ. So mula karon wala na kay kapangatarungan, no? Na kung nasakitan ka pasaylo alang ko gituganan lang ka ng tinuod aron pug ka makabalo sa imong simba. Naranan nimo kung musimba ka na niya padayon pa kag simba ng panuwaya na, no? Basta kay ako kang gipabalo nga kana siya mao ipunuan sa mga yawa. Daghang mga yawa kanang gisimba sa Islam, gisimba sa Judaism, gisimba ro sa ubang mga pundok. Mga yawa na kay gisgutan na nato. Doon na tayo mga say subayan ninyo akong mga video, subayan ninyo akong YouTube o Facebook aron inyo makita dito biblical ta with references. Kaya dito basta nga magtudlo o wala tayong basihan. So muna siya ang mga libro nga akong gipahayag din no? Akong gipakita kay haron dili kunyo mabasol, dili sa kunyo maakusahan. Kay daghan ba kay maakusado ninyo, daghan kayong mga tao nga nasa inyong pundok, kami pasanginlan nga kami mo 666. Basaha ko ninyo sa mong agtang og 666 bring na sa mong agtang. Mo ni siya ang tinuod ngalan sa Dios nga inyong gipasipadaan, inyong gipulihan og ngalan sa demonyo. Kamo ra ni nagsimba sa ni Satanas nga diha gikan ang ngalang diha gikan ang numerong 666. Ako'y inyong pasanginlan, kami inyong pasanginlan. Gipaybaw mo tanan. Kay haron di mo magpakasala rin namo. Haron pud nga di mo ignorante. O gamay ra man atong say-say ron o inaot nga magmata na ka gikan sa imong pagkatulog o gikan sa imong gikan sa imong pagka nalimbungan, no? Nalimbungan manggod mo muna nga ako lang kang gipaybo kay tungod kay giingon man sa Biblia, giingon sa Biblia nga maglilimbong ang yawa sa tibuok kalibutan. So ang Biblia mo iyang gigamit kining modernong Biblia dili ang original.
kini mga moderno karong Biblia mo ni ang gigamit para makalimbong sa tao. Kung sa ilang gihimo, ang original Bible ilang gitranslate ngadto sa Latin nga ngalan dito sa Dios, gikuhaan niya o then sa ilang mga translation po doon ay nangopya sa ilang mga translation kanang gikan sa Latin na Vulgata, kanang King James, kanang Geneva Bible, kanang William Tyndale's, mga Barnes, tanan mga Biblia kana gikan na sa Latin, tanawa ngalan diha sa Ginoo Isos gyapon pero anay o pag abot karon sa mga modernong Bible, ang Isos nga walay o sa diha nga namugna lang litrang G, nakalabay ang 1,400 years. Ingon ang Encyclopedia Americana volume 15 page 636, diha nagsugod ang litrang G human nilabay ang 1,400 years. Suma sing libro sa diha mitungha ang G, ang katong I nga katungalan nga Isos nga wala lay o, katong I ato gipulihan nila G, di mo na napurma ang Jesus, napurma na ang Jesus muna nga muna yung resulta muna karon igo lang ka na kung ipasabot ipaypalo. So nara na nimo, nara sa imo ang katungod ug ang desisyon, basta kay walay laing paagi nga maluwas ang tao. Ang ngalan ra sa Dios, ang ngalan ra kaningon ang Acts chapter 4 verse 12 ibutang diha na ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya tungod kay wala nay laing nga ngalan gikan sa langit, dili gikan sa Roma ha, kay kanang Jesus gikan man nag Roma, dahil kanang bang mga ngalan diha mga Yahshua unsa na diha gikan nag hinimo ra man mga tao gikan sa Jerusalem, uban gikan sa Arabia, kanang ala gikan sa Arabia, kanang Yahweh mga imbintor na Jehovah pastilan, di gina may tinuod ngalan sa Dios. Ang ngalan sa Dios dili ginirigo, dili Henebreo, dili Latin, dili bisan unsa, kundi common ang ngalan sa Dios. Kaningon siya sa Exodus kapitulo 3 versikulo 15, kining akong ngalan handumanan sa tanang kaliwatan hangtod sa walay katapusan. Kaya ngalan gipadayag nandaan gikan pa ni Adan. Atong panahon na wa pa Israel, wa pa Griego, wa pa Latin, wala pa tanan. So mura to og dung gimaya ala sa among Dios nga mas papaisos.